जय जगन्नाथ सांग मैंने आधार कार्ड ऑफिस तरफ गोटे निजुक्ति बाहर जो थे ऑर्गेनाइजेशन नेमटी रही UIDAI एथिरे के मैंने अप्लाई करि परिबे ना ऑल ओडिशा कैंडिडेट माने ए पोस्ट को अप्लाई करि परिबे। एथिरे जेंडर कौन रही ना जेंडर बोथ मेल एंड फीमेल एथिरे आपण माने अप्लाई करि परिबे। यार सैलरी रही 29,500 पर मंथ यार सैलरी रही। देन जॉब टाइप एथिरे अछि परमानेंट जॉब अछि। देन पोस्ट नेम जदि आमे देखिबा एथिरे पोस्ट रही आधार सुपरवाइजर एवं आधार ऑपरेटर एथिरे रही। देन एप्लिकेशन फी जदि आमे देखिबा एथिरे जेनरल किंवा ओबीसी मानक पय फ्री अछि, एससी एसटी मानक पय मध्य फ्री अछि। माने एथिरे आपण मानकु संपूर्ण रूप रे फ्री रे अप्लाई करिया पय आपण मानकु मिलिबो ए पोस्टि। देन आमे तळकु आसीबा एज लिमिट जदि आमे देखिबा एथिरे मिनिमम एज टी रही यार 18 वर्ष रही यार मिनिमम एज एवं एथिरे एज रो रिलैक्सेशन मध्य देछि जोटा कि ओबीसी मानक पय 3 वर्ष रही एवं एससी एसटी मानक पय 5 वर्ष पीडब्ल्यूडी मानक पय 10 वर्ष एज रिलैक्सेशन रही। जदि आपनकर एज होनी ताहले आपनकर पय एज रिलैक्सेशन रही। देन सिलेक्शन प्रोसेस जदि देखिबा एथिरे आपनकर मार्क बेसिस रे सिलेक्शन होबो। एथिरे कोनोसी एग्जाम आपनकर होबो नाही, एथिरे आपनकर मार्क बेसिस रे होबो। देन शॉर्ट लिस्टेड होला पर आपनकर गोटे इंटरव्यू होबो। इंटरव्यू रे आपण माने यदि पाइले ताहले आपण मानकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टी होबो। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होला पर आपण मानकु जॉब टी मिल जिवो। देन आमे इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट ऊपर यदि आमे देखिबा ताहले आपण मानकु केउ डॉक्यूमेंट देबा को पड़िबो ना एथिरे ऑल एजुकेशन सर्टिफिकेट एवं मार्कशीट आपण मानकु दबा को पड़िबो एवं एथिरे 10 सर्टिफिकेट टी दरकार होबो। देन 12 सर्टिफिकेट दरकार होबो एवं एथिरे पासपोर्ट साइज फोटो आपण मानकर दरकार होबो। दुईटी पासपोर्ट साइज फोटो दरकार होबो। देन कास्ट सर्टिफिकेट दरकार होबो। देन रेसिडेंस सर्टिफिकेट एवं गुटी आईडी प्रूफ आपण मानकर दरकार होबो। आधार हो किंबा वोटर हो किंबा पान कार्ड हो जेकोनोसी आपण मानकर गुटी आईडी प्रूफ थिबा दरकार। एवं एथिरे एप्लिकेशन मोड टाको जदि आमे देखिबा एथिरे आपण माने ऑनलाइन मोड रे अप्लाई करि परिबे एवं एहारो स्टार्ट डेट टी रही ऑलरेडी स्टार्ट हो जाइछि। आपण माने अप्लाई करि परिबे। देखिबा फास्ट आपण माने क्रोम ब्राउजर टी ओपन करिवे। एठी आपण माने सर्च करिवे ओडिशा गवर्नमेंट जॉब सर्च करके आपण माने एंटर मार देबे। एंटर मारला परे ए बडा पेज टी ओपन होबो एवं आपण माने फास्ट लिंक ऊपर क्लिक करनेबे। क्लिक कला परे ए बडा इंटरफेस टी आसीबो। देन आपण माने स्क्रॉल करनेबे तळकु। एठी देखि परदुवे आपण मानकर जदि एइटारे से नोटिफिकेशन टी शो कर नथिबो ताहले आपण माने कोन करबे ना लोड मोर ऊपर क्लिक करिवे। देन तळकु आसीबे। तळकु आसी सरला परे आपण माने एठी देखि परदुवे लेखा आइछि आधार ऑपरेटर सुपरवाइजर रिक्वायरमेंट 2024। एठी आपण माने नोटिफिकेशन ऊपर सिंपली आपण माने क्लिक करनेबे। क्लिक कले आपण माने सीधा रिडायरेक्ट हो जिवे ए बडा पेज को। देन आपण माने देखि परथुवे एथिरे आधार ऑपरेटर सुपरवाइजर रिक्वायरमेंट रो डिटेल टी देछि। ऑर्गेनाइजेशन नेम रहिछि UIDAI। एथिरे परमानेंट जॉब रहिछि। कैटेगरी टा सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब रहिछि। एवं एथिरे एप्लिकेशन मोड टे ऑनलाइन रे रहिछि। मुझे आपण मानकु पूर्वरु कहिछि यार लास्ट डेट मध्ये 30 नवेम्बर 2024 रहिछि। एथिरे बोथ मेल एंड फीमेल मध्ये अप्लाई करि परिबे। देन आमे तळकु आसीबा। तळकु आसले एजुकेशन क्वालिफिकेशन मध्ये आपण मानकु कहि देछि जे केउ पिला माने अप्लाई करि परिबे। यार एज लिमिट मध्ये आपण मानकु कहि देछि। देन आ टिके तळकु आसले एठी अप्लाई स्टार्ट डेट मु आपण मानकु कहि देछि जे ऑलरेडी स्टार्ट हो जाइछि एवं यार लास्ट डेट रहिछि 30 नवेम्बर 2024। देन टिके तमे तळकु आसीबा जोटि कि इंपोर्टेंट लिंक ऊपर हम यदि देखिबा ताले आपण माने देखि परते तीन गोटी इंपोर्टेंट लिंक टी देछि जोटा कि डाउनलोड पीडीएफ लिंक। एही ऊपर यदि आमे क्लिक करिया ताले आपण माने ऑफिशियल अप्लाई पय पेज ऊपर आपण माने रिडायरेक्ट हे जिवे। तो
ଏହା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଏଇଭଳିଆ ପେଜ୍ଟିକୁ ରିଡାଇରେକ୍ଟ ହେଇଯିବେ। ଦେନ୍ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସବୁ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଏଇ ଭ୍ୟାକେନ୍ସିଟି ରହିଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଯଦି କେଉଁ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ବିଲଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ ଷ୍ଟେଟ୍କୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ। ଯେହେତୁ ଆଉ ଓଡ଼ିଶାରୁ ବିଲଙ୍ଗ କରୁଛେ ଆମେ, ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟେଟ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆପ୍ଲାଏ ନାଓ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଏଇଭଳିଆ ପେଜ୍ଟି ଓପେନ୍ ହେବେ। ଦେନ୍ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେ କେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ କେତୋଟି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି ଏଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଦେନ୍ ଆମେ ତଳକୁ ଆସିବା ଯେ କେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ କେତେ ରହିଛି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଏବଂ ତାର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ କ'ଣ ରହିଛି ସେଇ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପାଇଁ। ଏଠି ଦେଇଛି ଗଞ୍ଜାମ ପାଇଁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ସୋନପୁର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଏଇ 4ଟି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଏଇ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ସେ ତଳକୁ ଆସିକି ଆପ୍ଲାଏ ନାଓ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଏଇଭଳିଆ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଏଥିରେ ଆପଣମାନେ ନିଜର ଡିଟେଲ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିନେବେ। ଯେମିତିକି ଏଠି ଆପଣମାନେ ନାଁଟିକୁ ଦେଇଦେବେ, ଦେନ୍ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର, ଦେନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ଇମେଲ୍ଟିକୁ ଦେଇଦେବେ। ଯେଉଁ ଇମେଲ୍ଟି ଆପଣମାନେ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ଭ୍ୟାଲିଡ୍ ଇମେଲ୍ଟିକୁ ଏଠି ଦେଇଦେବେ। ଦେନ୍ ଆପଣମାନେ ପାନ୍ କାର୍ଡ଼ର ନମ୍ବରଟିକୁ ଏଠି ଦେଇଦେବେ। ଦେନ୍ ଆପଣମାନେ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ଦେଇଦେବେ। ଦେନ୍ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଟ୍ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେ ଷ୍ଟେଟ୍ଟିକୁ ଏଠି ଆପଣମାନେ ସିଲେକ୍ଟ କରିନେବେ। ଦେନ୍ ଯେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହାକୁ ଏଠି ସିଲେକ୍ଟ କରିନେବେ। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ହାଏଷ୍ଟ ଏଜୁକେସନ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ କ'ଣ ରହିଛି ତାହା ଆପଣମାନେ ଏଠି ସିଲେକ୍ଟ କରିନେବେ। ଦେନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ଟୋଟାଲ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କେତେ ଅଛି ସେଇଟା ଆପଣମାନେ ସିଲେକ୍ଟ କରିନେବେ। ଏବଂ ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ମାନେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଆପଣମାନେ ବିଲଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ଷ୍ଟେଟ୍ଟିକୁ ଆପଣମାନେ ଏଠି ଏଣ୍ଟର ମାରିନେବେ। ଦେନ୍ ଆସିବ ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମାନେ ଯେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଆପଣମାନେ ବିଲଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ତି ବା ରହୁଛନ୍ତି ସେଇ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଟିକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିନେବେ। ଦେନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ରିଜ୍ୟୁମ୍ ଅପଲୋଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣମାନଙ୍କର ସବୁ ଡିଟେଲ୍ ରହିବ। ମାନେ ଯେତିକି ଆପଣମାନେ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତିକି ପଢ଼ିଛନ୍ତି ସବୁ ଡିଟେଲ୍ ଆପଣମାନେ ସେଇ ଗୋଟିଏ ପେଜ୍ରେ ହିଁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ସେଇଟା ଆପଣମାନେ ସେଇଭଳିଆ ବନେଇଦେବେ ରିଜ୍ୟୁମ୍ଟାକୁ। ତ ବନେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପିଡ଼ିଏଫ୍ରେ ବନେଇକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅପଲୋଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏହାର ସାଇଜ୍ଟା 1024 KBରୁ କମ୍ ହେଇଥିବା ଦରକାର। ଏବଂ ଏଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଧାର ସୁପରଭାଇଜର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଅପଲୋଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ ତାହେଲେ CSC ସେଣ୍ଟରକୁ ଆପଣମାନେ ଯାଇକି ସେ CSC ସେଣ୍ଟର ଥ୍ରୁରେ ଆପଣମାନେ ଆଧାର ସୁପରଭାଇଜର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ଟିକୁ ବାହାର କରିନେବେ। ଦେନ୍ ବାହାର କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଏଟାକୁ JPG କିମ୍ବା JPEG କିମ୍ବା PNG ଫାଇଲ୍ରେ ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ଅପଲୋଡ଼ କରିପାରିବେ। ଏହାର ସାଇଜ୍ଟି << 1024 KB ଭିତରେ ଥିବା ଦରକାର। ଦେନ୍ ଏହାକୁ ଅପଲୋଡ଼ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ନିଜର ଜେଣ୍ଡରଟିକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିନେବେ, ମେଲ୍ କି ଫିମେଲ୍ ଆପଣମାନେ ତାହା ଏଠି ସିଲେକ୍ଟ କରିନେବେ। ସିଲେକ୍ଟ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ୍ୟାପ୍ଚାଟିକୁ ଏଣ୍ଟର ମାରିବାକୁ ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। କ୍ୟାପ୍ଚାଟିକୁ ସିମ୍ପଲି ଆପଣମାନେ ଏଠି ଏଣ୍ଟର ମାରିନେବେ। ଏଣ୍ଟର ମାରି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ସବମିଟ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିନେବେ। ସବମିଟ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିଯିବ ଯେ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହେଇଗଲା ବୋଲି। ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହେଲା ପରେ କିଛି ଦିନ ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମାନେ ସର୍ଟ ଲିଷ୍ଟେଡ୍ ହେଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମେଲ୍ରେ ଗୋଟେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିବ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନଙ୍କ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡକା ହେବ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ସର୍ଟ ଲିଷ୍ଟେଡ୍ ହେଇଥିବେ ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମେଲ୍ରେ ଗୋଟେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିବ ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ପାଇଁ ଡକା ହେବ। ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ପରେ ଆପଣମାନେ ଯଦି କ୍ୱାଲିଫାଏ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଜବ୍ଟିକୁ ପାଇପାରିବେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।